بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو غادي ناخذ الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس 1 باج 16 من الكتاب المدرسي المفيد. ودائما هذا التمرين بطبيعه الحال متعلق بالدرس ديال الكالكول ليترال لي زيدونتيتي روماركابل، يعني الدرس الاول في هذا الموسم الدراسي. الوغ نمشيو نتعرفوا على هذا ليكزيرسيس. فوالا دونك ديفلوبي عطاونا بليزيور écriture. ناخذ l'expression A. Donc on va développer 3x moins 1 le tout au carré. là لاحظنا في هذه الكتابه فهي sous forme d'une identité remarquable. donc on va développer A. نستحضر القاعده اللي ممكن نطبقوها هنا. donc اي كتابه على هذا الشكل عندنا soustraction le tout au carré c'est une puissance d'exposant 2 ou bien multiplication. donc on va le développer تحول لنا soustraction ou addition, يعني une somme فيها la soustraction ou l'addition. le premier terme يعني فيها 3 termes. le premier terme c'est A au carré, ou le dernier terme ou bien le troisième terme غادي يكون هو B au carré. donc هاد A و B اللي عندنا في هذه الكتابه الجديده هما هادو اللي عندنا entre parenthèses. le deuxième terme غادي يكون sous forme d'un produit de 2 ديال القاعده شفتوها كاينه في لا ريغل multiplié par A et multiplié par B. alors on va appliquer cette règle اللي غتعطينا développement. donc développer يعني غادي نحولوا هاد لو برودوي اللي هو sous forme d'une puissance لان البويسونس الاصل ديالها برودوي غنحولوها sous forme d'une somme. alors égal donc مادام بغينا نطبقوا لا ريغل ديال لي زيدونتيتي يكون عندنا 3 termes. le premier terme c'est A, donc هذا هو اللي غادي يلعب الدور ديال A, و 1 يلعب الدور ديال B. donc A et B. donc ناخذوا 3x. القاعده كتقول لنا بان ناخذوا A ونرفعوها يعني puissance 2 ou bien au carré. كاين اللي كيرتكب هذا الخطا. donc هذا لو كاري كيعني ديال x، حنا بغينا ديال 3x. donc ضروري نوضعوا لي بارونتيز باش نعبروا على يعني باش نحترموا لا ريغل. لو ديرنيي ou bien le troisième terme غادي يكون فيه B اللي هو 1 au carré, et le deuxième terme غادي يكون sous forme d'un produit de 2 multiplié par 3x et multiplié par 1. voilà on a développé l'écriture. كنكونوا جاوبنا على السؤال هنا. ولكن الا بغينا نديروا simplification هو ما مطلوبش. 3x le tout au carré c'est 3x fois 3x. donc 3x fois 3x. donc 3 fois 3 c'est 9. et x fois x c'est x2 x au carré. او اللي كيمكن لنا نطبقوا واحد لا ريغل ديال لي بويسونس اننا هاد اكسبوزون كنوزعوه على لي فاكتور ديال لا باز اللي هما 3 و x. 3 au carré c'est 9 et x au carré تبقى au carré. موان نمشيو الان لو دوزيام تيرم اللي هو هذا 2 fois 3 fois x fois 1 c'est tout simplement c'est 6 fois x plus 1 au carré c'est 1. voilà كنكونوا بسطنا في هذا لوكا وعندنا 3 termes, le premier terme, le deuxième terme et le troisième terme. نمشيو الان نمروا l'écriture B. voilà donc B هي هذه ايضا sous forme d'une puissance d'exposant 2. وعندنا لاديسيون. هذه الكتابه كتفكرنا بلا ريغل ديال لي زيدونتيتي ايضا، وغادي تكون على الشكل التالي. دونك A plus B لو تو au carré. ايضا هذه الكتابه كيمكن لنا نحولوها لون سوم او بيان يعني ديفلوبمون. دونك غيكون عندنا دو زوبيراسيون ديال لاديسيون، ماشي بحال هنا عندنا سوستراكسيون و اديسيون. كاين اللي كيدير سوستراكسيون خصنا نحتاطو. الوغ لي تيرم غادي يكونوا نفسهم بحال لا ريغل الاولى. دونك هنا غتكون عندنا 2 فوا A فوا B et ici B au carré. الوغ نحاولوا نبسطوها هنا اولا نطبقوا هاد لا ريغل هنا. دونك 2 sur 5x هذا هو اللي غادي يلعب الدور ديال A، و 1 غادي يلعب الدور ديال B. الوغ تولي عندنا ليكريتور. دونك غتكون عندنا l'addition et l'addition. le premier terme c'est 2 sur 5x le tout au carré bien sûr لان A ديالنا مركبه ما فيهاش غير واحد لو نومبر. la même chose 1 au carré ici 2 multiplié par 2 sur 5
x multiplié par 1. Voilà, on a développé et on a 3 termes, le premier terme et le deuxième terme et le troisième terme. Mais on peut simplifier كيمكن لنا نبسطو كنكونوا جاوبنا على السؤال كنستمر في التبسيط فقط باش نبسطو اكثر. دونك 2 sur 5 x le tout au carré. ايضا غادي نوزعوا هذا الاكسبوزون على 2 sur 5 تعطينا 4 sur 25. 2 fois 2 c'est 4 et 5 fois 5 c'est 25. ونوزعوها على x كنحصلوا على x au carré plus نمشيو الان le deuxième terme 2 fois 2 sur 5 fois 1 alors multiplié par 1 ما غادي تغير والو نحسبوا فقط بهذا لو برودوي 2 هي 2 sur 1 donc 2 fois 2 et 1 fois 5 القواعد ديال لي ريغل ديال لي فراكسيون دونك غتكون عندنا une seule fraction donc 2 fois 2 c'est 4 et 1 fois 5 c'est 5. Bien sûr ما نساوش multiplié par x اللي ما غاديش تعطينا شي كالكول كنحافظوا عليها فقط plus le troisième terme c'est 1 au carré اللي هو 1. فوالا نمشيو الان لنوتر نمشيو لدي نقصت السي لان السي شبيهه بهذا بي انا نطبقوا نفس القاعده ديال ليدونتيتي الثانيه. الان نمشيو لدي كنلاحظوا عندنا لا سوستراكسيون هنا او كاري يعني غادي دائما نطبقوا هذا لا ريغل égal donc on a soustraction et addition. Le premier terme est 5 sur 3x le tout au carré. Le dernier terme ou bien le troisième terme a fait 1 sur 2 le 1 demi le tout au carré mais le deuxième terme a des comptes sous forme de produit de 2 multiplié par A, les 5 sur 3 x multiplié par B, les 1 sur 2. Voilà, égal. Donc, soustraction toujours addition. غادي نحاولوا نبسطوا هنا كنكونوا هنا كنكونوا جاوبنا على السؤال عندنا ديفلوبمون عندنا ان سوم او عندنا دي تيرم. انا كما قلنا غادي نكملوا فقط التبسيط دونك 5 sur 3 x le tout au carré بنفس الطريقه نوزعوا هذا لو كاري على لو بروميير فاكتور اللي هو 5 sur 3 غادي تعطينا 25 sur 9 5 sur 3 fois 5 sur 3 c'est 25 sur 9 x au carré. Le deuxième terme 2 fois 5 sur 3 fois x fois 1 sur 2 donc غادي نحسبوا les facteurs connus 2 sur 1 fois 5 sur 3 fois 1 sur 2 كنلاحظوا on peut simplifier 2 avec 2 donc كتبقى لنا فقط 5 sur 3x. Le deuxième terme 1 sur 2 le tout au carré تبقى 1 sur 4. Voilà, on a factorisé ou bien on a développé l'écriture D. نمشيو الآن بنفس الطريقة نمروا الF. donc هنا كنلاحظوا في F عندنا la multiplication la même chose كيمكن لنا نظهروها هنا. donc عندنا une somme multipliée par ou bien عندنا l'addition يعني une somme fois une différence عندنا la soustraction. alors كنلاحظوا ايضا نفس لي نومبر لي تيرم اللي عندي في لو بروميير بارونتيز هما نفسهم اللي كاين في لو دوزيام بارونتيز. دونك هنا ايضا كاينه قاعده كتكلم على هذا النوع من لي زيكريتور اللي هي si on a une écriture sous forme de a moins b يعني d'un produit d'une différence avec une somme a moins b multiplié par a plus b ou l'inverse a plus b multiplié par a moins b. On peut l'écrire sous forme d'une différence de a ناخذ هذا a اللي عندنا في هذه la différence ونوضعوا لها لو carré avec b au carré. donc كتعطينا ما فيهاش 3 termes فيها فقط 2 termes. alors نمشيو نطبقوها هنا a ديالنا هي 7 sur 8 donc غادي يكون عندنا une différence soustraction donc غتكون عندنا 7 sur 8 au carré اللي هي a moins b اللي هي 3 sur 5 x le tout au carré. voilà, on a développé كنحصلوا على développement ديال f avec 2 termes كيمكن لنا نبسطو. donc on peut simplifier 7 sur 8 le tout au carré nous donne 49 sur 64 7 sur 8 fois 7 sur 8 moins ici la même chose on va distribuer l'exposant sur les facteurs de la base 3 sur 5 et x. donc 3 sur 5
au carré nous donne 9 sur 25 et x au carré كتبقى x au carré. Voilà بالنسبة l'écriture f. بالنسبة ل e نفس الشيء غنطبقوا نفس la règle, troisième règle. Donc on a trois règles des identités remarquables. La vidéo الاخر غادي ناخذوا des exercices اخرين دائما من نفس المانيوال يعني نفس الكتاب ديال المفيد.